अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18वें रोज़े की इबादत में आता है कि नमाज फ़ज्र के बाद सूरह तौबा की आखिरी इन दो आयत को 11 बार पढ़ना चाहिए। आइए वो आयत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नमाज ज़ोहर के बाद सूरह जुमा की आयत नंबर 4 को 33 टाइम पढ़ें। वो आयत ये है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। नमाज असर के बाद सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 को 17 टाइम पढ़ें। वो आयत ये है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि वहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। नमाज इशा के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ الذिक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قل إني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما نزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعب من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرزقون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون सूरह यासीन पढ़ने के बाद दुआए जमीला 3 बार पढ़ें। दुआए जमीला ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जमील या अल्लाह या करीब या अल्लाह या अजीब या अल्लाह या मुजीब या अल्लाह या रऊफ या अल्लाह या मारूफ या अल्लाह या मन्नान या अल्लाह या दय्यान या अल्लाह या बुरहान या अल्लाह या सुल्तान या अल्लाह या मुस्तआन या अल्लाह या मुहसिन या अल्लाह या मुतआली या अल्लाह या मुतआली या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हलीम या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हलीम या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हलीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हलीम या अल्लाह या अलीम या अल्लाह या करीम या अल्लाह या जलील या अल्लाह या मजीद या अल्लाह या अलीम या अल्लाह या मुक़तदिर या अल्लाह या गफूर या अल्लाह या गफ़्फ़ार या अल्लाह या मुबदिउ या अल्लाह या राफ़िउ या अल्लाह या शकूर या अल्लाह या खबीर या अल्लाह या बसीर या अल्लाह या समीउ या अल्लाह या अव्वल या अल्लाह या आखिर या अल्लाह या ज़ाहिर या अल्लाह या बातिन या अल्लाह या कुद्दूस या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या मुहैमिन या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या मुतकब्बिर या अल्लाह या खालिक या अल्लाह या वली या अल्लाह या मुस्तग़फिर या अल्लाह या जब्बार या अल्लाह या हय्य या अल्लाह या क़य्यूम या अल्लाह या क़ाबिद या अल्लाह या बासित या अल्लाह या मुदिल्ल या अल्लाह या क़वी या अल्लाह या शहीद या अल्लाह या मुअती या अल्लाह या मानिअ या अल्लाह या ख़ाफ़िद या अल्लाह या वाफ़िअ या अल्लाह या वकील या अल्लाह या कफ़ील या अल्लाह या कफ़ील या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम या अल्लाह या वशीद या अल्लाह या सबूर या अल्लाह या फ़त्ताह या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन
برحمتك يا أرحم الراحمين.